बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक चाइना का जो इन्वर्टर है, यानी इन्वर्टर का काम जैसे कि आपको पता है वो डीसी जो 12 वोल्ट होते हैं हमारे बैटरी वाले, उससे ये बिजली बनाता है AC 220। तो इस पर हम अब बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ये मालूमाती वीडियो है और मेरे पास ये एक इन्वर्टर बनाने के लिए आया है मरम्मती के लिए, तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इधर से 4 FET जो हैं वो निकले हुए हैं। ये मैंने निकाले हैं क्योंकि ये चारों FET जो हैं वो जले हुए थे, वो मैंने अभी लगाने हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है, क्योंकि बुनियादी मालूमात अगर आपके पास होंगी तो आप रिपेयरिंग आसानी से कर सकेंगे। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पर ये रेड और ब्लैक वायर जो देख रहे हैं मोटी, यहाँ पर हमारे DC 12 वोल्ट यहाँ पर आते हैं। फिर इसके साथ आप देखें 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, एक ये है और एक इधर है। ये 2 फ्यूज़ हैं, ये सेफ्टी के लिए लगे होते हैं बैटरी के, क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा होते हैं और वोल्ट 12 होते हैं, तो उसके सेफ्टी के हवाले से ये फ्यूज़ लगे होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि यहाँ पर तरीक़ेकार जो है इस इन्वर्टर में वो ये है कि ये 2 FET और इधर ये सामने वाले 2 FET ये DC साइड वाले FET हैं। तो जो 12 वोल्ट हैं उससे ये AC बनाएंगे, लेकिन ये AC जो बनाएंगे वो AC वोल्ट कम होंगे, 9 या 10 वोल्ट। वो फिर इन चापर, ये जो छोटे ट्रांसफार्मर शेप खड़े हैं, हम इन्हें चापर भी कहते हैं, इधर आएंगे और ये स्टेप अप हैं। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों स्टेप अप हैं। स्टेप अप इस तरह हैं कि इनको मिल रहे हैं AC 9 या 10 वोल्ट या 11 वोल्ट, तो ये उसको स्टेप अप करेंगे और ये इसको बहुत ज़्यादा वोल्ट बना लेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी में बना लेंगे। यानी हमारी आम बिजली जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़, तो यहाँ पर किलो हर्ट्ज़ में जो है वो हमें आउट मिलेगा। अच्छा, वो जो AC हमारे पास आ गई किलो हर्ट्ज़ में और हाई वोल्टेज हैं नियर टू 300, यानी 300 वोल्ट के आसपास वोल्ट बनते हैं। तो आगे ये आप देखें 4 डायोड खड़े हैं। तो ये जो डायोड हैं ये फिर उस AC वोल्ट को DC में तब्दील कर लेंगे और उसके बाद ये जो 2 आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये 400 वोल्ट वाले, यहाँ पर फिर DC वोल्ट हमारे आ जाएंगे। ठीक है, इतने तक तो आपको समझ आ गई कि हमारे जो 12 वोल्ट आ रहे हैं DC वाले वो इधर से थोड़े से AC वोल्ट बनेंगे FETों से, और फिर जो है आगे हमारा जो चापर हैं ये क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं तो ये उसको AC वोल्ट को हाई वोल्ट में तब्दील कर लेंगे और ना सिर्फ हाई वोल्ट में बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी में भी तब्दील हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद दोबारा डायोड हैं वो उसको DC बनाते हैं और यहाँ तक आ गए। अगर आपके वोल्ट यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे DC वोल्ट जो हैं वो बने हुए हैं 270 या 300 के लगभग, तो ऐसा समझें कि आपका ये चापर दोनों और ये जो DC वोल्ट वाले FET हैं ये ठीक हैं। अच्छा, ये DC वाले जो FET हैं यहाँ पर आम FET भी लग जाते हैं, जैसे 75N75 या इसके जितने मिलते जुलते नंबर हैं वो भी लग सकते हैं। और अगर आपके पास ये नए नहीं होते तो फिर अगर आपके पास UPS का मॉड्यूल पड़ा है तो उसमें जो FET लगे होते हैं वो भी ये DC साइड पर बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो जी, DC से हमारा AC बन गया, AC से फिर DC बन गया डायोड के ज़रिए। अब इसको दोबारा फिर AC बनाना है तो उसके लिए ये 4 जो FET हैं AC वाले जो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है जी, ये और ये इधर ये IC लगा हुआ है, ठीक है, और छोटे मोटे कंपोनेंट हैं। ये इसको फिर 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट आउट यहाँ पर हमें मिलेंगे, ये जो सॉकेट है। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारा वो है ऑन ऑफ वाला बटन, जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी एक तार अभी टूटी हुई है, तो हमने इसको बड़ी तवज्जो से देखना होता है। मैंने जैसे अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो हमारी आँखें हैं। सबसे पहले आप जो भी सर्किट है उसे फुल तसल्ली से और
بغور دیکھنا ہے، توجہ سے دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ڈیفیکٹ آپ کو یہاں پر بھی مل جائیں گے دیکھنے سے بھی۔ باقی آپ ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن پہلے توجہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ گاہک آپ کو جتنی جلدی کرے کہ بھئی مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے اور مجھے ابھی ابھی بنا دو، یہ ہمارا کام جلدی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً جب اس قسم کے ہمارے پاس سرکٹ آ جائیں اور ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہو، اتنی کمپلیکیٹڈ اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے بس آپ نے کوئی فوٹو اسٹیٹ مشین ہے کہ ادھر سے کاغذ دینا ہے ادھر سے نکل جائے گا۔ ادھر توجہ چاہیے، ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرانکس میں سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کس طرح جی؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں جی، یہ 4 ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پر لکھا ہوتا ہے، نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ چیک کریں گے کہ بھئی یہ اتنے امپیئر کے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ڈائیوڈ ہمارے پاس جو ہیں وہ 100% کام کر رہے ہوں اور وہ اتنے امپیئر کا لوڈ بھی اٹھا سکتے ہوں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کمپوننٹ جو نئے ہوتے ہیں یا وہ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ یہ آئی سی ہے، آپ نے نیا آئی سی لگا دیا، اب آپ پریشان ہیں کہ آئی سی تو میں نے لگا دیا ہے لیکن آئی سی کام نہیں کر رہا۔ بھئی کام کیسے کرے گا؟ وہ نیا آئی سی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو الیکٹرانکس میں سب کچھ ممکن ہے۔ کوئی تار ہے، کوئی کمپوننٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے نئی چیز خریدی ہے، لیکن میں بھی پاسبل ہے کہ وہ نئی چیز بھی کام نہ کر رہی ہو۔ اور ویسے بھی جو ہمارا آئی سی ہوتا ہے یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ ہوتا ہے، یہ پورا اس میں سرکٹ ہے، یہ کوئی ایک کمپوننٹ نہیں ہے۔ ہمارا ملٹی میٹر کیا کرتا ہے جی؟ کوئی ایک جو کمپوننٹ ہے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ آئی سی چیک کرنے والا آج تک کوئی میٹر نہیں بنا۔ ہاں، آپ اسے جب سرکٹ میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو آئی سی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد یہ جو چھوٹی چھوٹی ایس ایم ڈی ریزسٹنس وغیرہ لگی ہوتی ہیں اور کمپوننٹ ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایس ایم ڈی کی بات آئی تو ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایس ایم ڈی ریزسٹنس کو چیک کرنے کے لیے موبائل اپلیکیشن ہے، آپ نمبر پڑھیں اور پھر اپلیکیشن پر دیکھیں کہ وہ کتنے اوم کی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایس ایم ڈی ریزسٹنس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ عام ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، کام چل جاتا ہے۔ اس طرح ایس ایم ڈی جو کیپیسٹر ہیں، اس طرح ایس ایم ڈی جو ڈائیوڈ ہوتے ہیں، ٹرانسسٹر ہوتے ہیں، ان کی سب کی جگہ آپ عام جو ڈائیوڈ ہیں، عام ٹرانسسٹر ہیں، عام کیپیسٹر ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹانکے بہت باریک ہوتے ہیں تو لگانے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایس ایم ڈی والے جو جتنے کمپوننٹ ہیں یہ بھی آج کل مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں، تو آپ وہاں سے خرید کر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی گزارش تھی، میں نے کہا دوستوں کو آج سمجھا دوں کہ یہ جو انورٹر ہے کس طرح کام کرتا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔